नमस्कार ओडिशा आसंतु जानिबा आजिर किछि नुआ आईपीएल खबर 2026 सीजन एपर्यंत युव खेलाड़ी मानक पई एक चमत्कार सफलता प्रमाणित होईछि। वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, अंशुल काम्बोज किंबा प्रिंस यादव हुअंतु एही युव भारतीय क्रिकेटर माने प्रकृत रे एही सीजन रे झड़ सृष्टि करुछंती। विशेष करी किछि ओपनर बैट्समैन प्रथम 6 ओभर रे एते भयंकर बैटिंग करी सबुठारु बड़ अनुभव सृष्टि करछंती जे मने हेउछि जेपरि सेमाने बॉल को चिरी देबे। सेमानंक मध्यरे एपरि ना अछि जहा भविष्यत रे टीम इंडिया पई इनिंग्स ओपनिंग करिबारे बहुत भलो देखा जाई पारे। वैभव सूर्यवंशी तालिकारे प्रथम ना हेउछि वैभव सूर्यवंशी जे प्रत्येक दिन जणे अधिक परिपक्व बैट्समैन भाबरे विकसित हेउछंती। आईपीएल 2026 पूर्वरु एही 15 वर्षीय प्रतिभावान ऑरेंज कैप पई एक दृढ़ दाबीदार भाबरे ठिया होइछंती। राजस्थान रॉयल्स पई खेली से 8टी मैच रे 355 रन संग्रह करि सारिछंती। उल्लेखनीय जे एही समय मध्यरे से मात्र 36 बॉल रे एक शतक मध्य हासिल करिथिले। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବୈଭବ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ପ୍ରିयांश ଆର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2025 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ 17ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 475 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସିଜନରେ ମାତ୍ର 39 ବଲ୍ରେ ଶତକ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପରି ସମାନ ସ୍ତରର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିयांଶ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ତୁଡ଼ି ପିଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ 254 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରିयांଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନର ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ 2019 ମସିହାରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2026 ସିଜନରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମର ଦକ୍ଷତା ଏହି ସିଜନରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ଏହି ସିଜନରେ 57.40ର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହାରରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। এপর্যন্ত 7টি ম্যাচরে সে 3টি অর্ধশতক সহিত 287 রন সংগ্রহ করেছেন। প্রভসিমরনকু ব্যাট ইথর সাথ দেউছি, কারণ 2026 আইপিএল রে তাঙ্কর মোট স্ট্রাইক রেট 192.62 রহিছি।